जय जगन्नाथ। जाग ओडिशा जगा ओडिशार आउ एक अध्याय को आपको पुणी थे स्वागत। मु सबुबले कहे जे आमे निजे जागिबा अन्य मानकु जगेबा ताहले जाई जगा ओडिशा। जे रे जगन्नाथमय, ए रे आदर्श, जी रे गौरवशाली, आउ गोटे ए रे आत्मनिर्भर। जगा ओडिशा जगा ओडिशा गठन करने को हेले निश्चिंत भाव में आमे समस्ते जागिबा पड़िबो। आ जागिबा पई आपण मानकर सहयोग दरकार। आपण समस्ते जानिछंती जे वर्तमान जो माहौल रही परिवर्तन माहौल आउ सेठी आमे समस्ते जानिछंती जे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आमे समस्ते चाहूछंती शिक्षा रे विशेष करी। तेणु आपण शुणुथे जेन जी आंदोलन ये सब मु किंतु कहबा को चाहे मो मन भीतर गोटे कथा आसुची जोटा आपण सहित शेयर करी बोली भाबिली। प्रथम कथा हैला समस्त को सहयोग करने को पड़ो। आउ जेतेबेले आमे गोटे कोनोसी परिवर्तन पाई एकजुट होबार अछि सेतेबेले समस्तंकर सहभागिता रहिबार अछि। सेतिरे जेन जी नुहे मु एठी तो बरं कहबी बूमर्स हुअन्तु जे बहुत जो माने पुरुखा व्यक्ति विशेष अछंती ता सहित जेन एक्स जेन वाई जेन जेड ए समस्त एकजुट हेबे। बेसिकली जदि देखिबा जेन अल्फा पाई जेन अल्फा आमे जहाँ बुझुचंती जे 2013 मसीहा परे जो माने जन्म होइचंती ए 25 भितर से मानको जेन अल्फा कहा जाउची। ए माने किए छोटो पिला जो माने स्कूल रे अछंती बा स्कूल वर्तमान नुआ करी जीवे बोली अपेक्षा रे अछंती। से मानक पई देखंतु ओडिसार वर्तमान भित्तिभूमि जदि देखिबे स्कूल गुडी को वर्तमान देखंतु जो भली अवस्था रे अछि। एबे सद्य प्रकाशित रिपोर्ट रे भी देखुचंती केते गुडी स्कूल अछि जोटी की जणे शिक्षक रे चलुचंती। ता सहित आ गोटे कथा आपण जानुचंती एसआईआर हेची जेते बेले बीएलओ असिस्टेंट बीएलओ ड्यूटी दिया जाउची मतदातांकर लिस्ट करिवे ई सब जिंस निश्चित भाव में नेशनल ड्यूटी। किंतु आपण थरे भाबंतु शिक्षक वर्तमान अभाव रही। ऑनरेबल हाईकोर्ट कर आदेश परे मध्य खाली थिबा जूनियर टीचर पदवी पूरण हेउ नाही। अनेक समय प्रतिश्रुति मिलुची पूर्व सरकार हंतु ए सरकार हंतु सब बेले कोट ना कोटी हमको स्वप्न देखैचंती। वर्तमान मु स्पेसिफिकली वीडियो करबा पछरे अछि गोटी कारण जे मु चाहूची जे आम मानकु स्वर उठेबा को पड़िबो। जवाबदेही तो मागिबा को पड़िबो किंतु ता सहित गोटे कथा रही जे आमे आमर जो पार्ट अच्छी आमे प्ले करिबा। अनेक समय रे राजनैतिक दल माने आसुचंती से माने किछि दाबी रखुचंती पुणी चली जाउचंती। किंतु जदि देखिबे परिवर्तन सब बेले आसीबो जदि आपण निरपेक्ष भाव में जो माने प्रकृत रे सेतिरे कोठ ना कोठी क्षतिग्रस्त होचंती जो गार्डियन माने मानको पिला मानको देखंतु बाध्य होचंती पठेबा पई प्राइवेट स्कूल को। आपण देखंतु भुवनेश्वर कटक रे जो ऑटो ड्राइवर भाई भौणी माने अछंती बा जो माने कोठी ना कोठी परिश्रम करके दी पैसा इनकम करूछंती से माने भाबुछंती बरं आम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो हो जाऊ आम कष्ट मष्टे चली जावा बरं शिशु मंदिर रे पढ़ेबा किंतु गवर्नमेंट स्कूल रे पढ़ेबा नाही। काहे कथा होची केबे आपण चिंता करिसंती ये जेमती गोटे दाबी से गुडी अनेक गुडी दाबी आमे रखी परिबा। मु आपण मानकर सहयोग चाहूची कमेंट माध्यम रे आपण जणैबे जेमती रिक्रुटमेंट रे गुडाए स्वच्छता दरकार जेमती रिजर्व मेरिट लिस्ट आपण माने समस्त जानिछंती। ता सहित विभिन्न रिक्रुटमेंट एजेंसी सहित मु डायरेक्टली इनडायरेक्टली संश्लिष्ट अछि। जणे परीक्षार्थी हिसाब रे मु परीक्षा देला बेले भी देखिछि ता परे जेते बेले रिफॉर्मिस्ट हिसाब रे जेते बेले अनेक गुडिए रिफॉर्म एक्टिविटीज रे जेते बेले निजुको शामिल करिछि मु देखिछि जे अनैतिकता तो रही रिक्रुटमेंट रे ता सहित छोटिया छोटिया दाबी गुड़िक पूरण करा जाउनी। जेमती मु कहली रिजर्व मेरिट लिस्ट ओपीएससी रे देखिबे आपण जदि खाता मगौचंती पैसा 400 टंका देला परे मध्य खाता मिलुची गोटे दुईटा अटेम्प्ट देला परे। एथिरे निश्चिंत भाव में आपण माननकु गुरुतर सहित विचार करबा को पड़िबो जे जवाबदेही रहिला कोठी। आ जवाबदेही खाली जे आमे एठू कही देले किछि हेइ जिवो सेटा नुहे। आम माननकु किछि काहाकू देखैबा पई नुहे किछि गड जय करबा पई नुहे कि सेलिब्रेट करबा पई नुहे काहाकू निंदित करबा पई नुहे। समस्ते एकजुट हेई आमर जो सरकार अछंती से सरकार सहित एंगेज करिवार अछि तांकू हम्बली रिक्वेस्ट करिवार अछि। जति से सेथिरे मानु नाहंती ताले निश्चिंत भाव में आमको कठोरतार सहित प्रश्न पचारिवार अछि।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାରିମା ରହିବାର ଅଛି, ଶାଳୀନତାର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ରହିଛି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ରହିଛି। ସରକାର ଆମେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଯଦି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଟବଣା ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବା କାହାକୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ବା ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନା ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଶୁଣନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଆମର ବି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଆମର କୌଣସି ବି ଲେଜିଟିମେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି, ସରକାର ହିଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜେ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାଏ ସେ ଦଳକୁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ପାର୍ଟି ନିର୍ବିଶେଷରେ ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟା ସଫଳ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାଗୁଛି। ଏକ୍ରସ୍ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛି କିଛି ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି, ଯେ କଥା କହିଲି ଯେ ଜେନ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ବୁମର୍ସ, এই ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ସକାରାତ୍ମକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟି ସହଯୋଗ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗ ନିଜର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ନିଜେ ଯେଉଁଟା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର, ସେ ମତାମତ ବି ଆପଣ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆଗକୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିବି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଯଦି ସେଇଟା ସଫଳ ହେଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କେବଳ ମତାମତ ଜରିଆରେ ନୁହେଁ, ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି, ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି, ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ନିଜେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଥିରେ ବଳି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଆଶା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲାଇମଲାଇଟ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି କେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ବିଜୟ ବା କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି କୌଣସି ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଏ, ସେଠି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ମହତ୍ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କରିଚାଲିବେ ବହୁତ କିଛି ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ବୋଧ ହୁଏ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯେ କିଛି କରୁ କରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯିବେ, ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପ୍ରାଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଏଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ସେମିତି କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ବି ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି, ରାଜନୀତି କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି, ସମସ୍ତେ କରିବେ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖେଇବେ ଲିଡରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିବାର ଅଛି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା।
ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ରିଫର୍ମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ରହିଛି ସାରା ଭାରତରେ ତାକୁ ଯେମିତି ଦିଗହରା ନ କରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଶା ଦେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଜେନ୍ ଜି ବହୁତ କାମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜେନ୍ ଏକ୍ସ, ଜେନ୍ ୱାଇ, ଜେନ୍ ବୁମର୍ସ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜୟ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।